जगतसिंहपुर जिला गण संग्राम परिषद पक्षर 4 दफा दाबी नहीं दिनिकिया धारणा और प्रतिवाद सभा स्थानीय थाना छकठारे संग्रामी वासुदेव को नेतृत्व में दाबीगुड़िक मध्य जगतसिंहपुर थाना को अन्यत्र स्थानांतरित न करने, रास्ता को छाड़ुवा नर्दमार जल बंद करने, सब रेजिस्ट्रार कार्यालय को सहर बाहर को नेबा योजना को बंद करने और अनशनकारी चाषी नेता पुलिस नहीं जिनिस फेरस्त करने दाबीगुड़ी नहीं संग्रामी वासुदेव फुटपाथ रे सोई रही एक नियारा ढंग से धारणा दे प्रतिवाद करथिले। ए धारणा को समर्थन जणाई विभिन्न संगठन और जगतसिंहपुर जिलावासी तांको सहित सामिल होइथिले। जदि आगामी दिन में ही दाबीगुड़िक पूरण न कराए तेबे ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗ୍ରାମୀ ବାସୁଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଥାନା ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତା ମାନେ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆମ ସେ ଦାୟୀ ପୂରଣ ହେଇଛି, ବଦଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରେ ଏସ୍ପି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଆଇଆଇସିଙ୍କର ବଦଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 4ଟା ଦାବି, 2ଟା ଦାବି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦେଖିବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ, সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। বিভিন্ন স্থান রয়েছে অবশ্য আজ म्यूनिसिपालिटी যাই গোটিয়ে ওয়ার্ড এসকে গাড়ি পছপটে যেটিকি রাস্তা উপরে 6 ইঞ্চর পানি সবুলে রুলা সেটাও বর্তমান সফা করে ড্রেন করিয়া কোণ ব্যবস্থা করছেন। বাধ্য হয়েছে না, বাধ্য ছাড়লে বি রাস্তা উপর ছাড়ি পারে না, তাঁর নিজ জায়গা ভিতরে সে করবে বা খাল করি করবে। অন্য দাবিটা হচ্ছে নবনির্মাণর পিলামানে চাষীଙ୍କ স্বার্থ পাই গত 1 তারিখ দিয়ে 31 তারিখ দিন অনশନରେ বসিলে। 1 তারিখ দিন সকালু তাঁকঠারু তাঁকু জোর জবরদস্তি উঠাই নিগলা। এটা গণতন্ত্র তো হত্যা হয়েছে। পুলিশ যদি রক্ষক যদি ভক্ষক হব, পুলিশ যদি চোরি করব, তাহলে সাধারণ লোকে ন্যায় কোণ পাইবে? ইয়ে হচ্ছে আমার ইয়ে 2টাক দাবি এসে স্থানীয় ভাবে সমাধান হয়েপার। অন্য 2টা দাবি জগতସିଂହପୁର থানাକୁ বাহারକୁ ন নিয়াযাও এবং জগতସିଂହପୁର সব রেজিস্ট্রার অফিস উঠু এটু কিন্তু সহর ভিতরে হোক। নিমাই ভবন সামনে জায়গা আছে সেটি হোক, নহলে মু 2.5 গুণ্ঠ জমি দান করবি নূয়া বস স্ট্যান্ড পাখে সেটি বি হোক, কিছু অসুবিধা নাই। কিন্তু সব রেজিস্ট্রার অফিস কু जिला सब रेजिस्ट्रार ऑफिस की गोटे पल्ली अंचल को नापी 5-6 किलोमीटर दूर को नापी जो योजना होती बंद करा। तेणु जार प्रतिवाद देखिए जदि से समस्या समाधान दिगरे आगू न बढ़े, आगतरा जो आंदोलन हम से आंदोलन एक नूतन पर्यायर हम जहाँ समग्र विश्व देखिए। जगतसिंहपुर प्रताप कुमार सिंह को रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।